Merdeka! Papua now! Free West Papua now! Communicate. Free West Papua now! What do we want? Freedom! When do we want it? Now! What do we want? Freedom! When do we want it? Now! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua now! Indonesia stop genocide in West Papua now! Indonesia octopus Papua now! Indonesia octopus Papua now! Indonesia stop killing West Papua people now! Indonesia stop torturing West Papuan! Women and young children of West Papua! No! Indonesia, get out of West Papua! No! Free West Papua! No! Free West Papua! No! Do we want it? No! What do we want? Freedom! When do we want it? No! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Such minutes of death throughout Indonesia proper, East Timor and West Papua. Shame on you! Shame on Obama! Obama knows exactly what the Indonesian military is like, and yet he was so keen to re-establish links with this barbaric organization. Shame on you, President! Shame! Tapi keadaan di Papua adalah penjajahan. Namanya negara Indonesia telah merdeka dari jajahan Belanda. Tapi kok kenapa terus menjajah manusia Papua? Apakah tidak merasa malu sejak tahun 98 telah mendirikan demokrasi, tapi ternyata apakah demokrasi ada di Papua? Tidak. Tahukanlah bahwa manusia biasa kebebasan dan kemerdekaan kepada manusia Papua. Indonesia, kita mau memberikan pesan ini bahwa Anda semua seharusnya malu sekali menjajah manusia lain, memperkosa wanita, memperkosa tanah. Siapa? Atas nama para kapitalis? Atas nama siapa? Bukan atas nama orang dan manusia Papua. Kenapa? Kenapa harus begitu? Kenapa kekuasaan militer di Indonesia adalah begitu? Kalau di Indonesia tempat lain dan tempat-tempat lain di Indonesia adalah demokrasi, kenapa tidak ada demokrasi di Papua? Malu manusia Eropa tentang keadaan di Papua. Tekanlah bahwa situasi di Papua tidak akan bisa ditutupi lagi. What do we want? Freedom! When do we want it? Now! What do we want? Freedom! When do we want it? Now! What do we want? Freedom! When do we want it? Now! Papua! Merdeka! Papua!